अनुरोध करी पाखर लोग बसीदेले भल हो लोक मैंने ठिया होती सामने लोक मैंने प्रभु जो मैंने छिड़ाई दयाकर शुणा आज आम गहणरू जड़े युवा अवस्था प्रभु निकट चलीगले वियोगे कबर देवा उद्देश्य आम समस्त ये एकत्रित होइछु किंतु आम जिते लोक ये आसीचु समस्ते प्रभु जीशु ख्रीस्ट को त्राणकर्ता बोली ग्रहण करिथिबा हेतु ख्रीष्टीय विधि अनुसार आर वाक्य अनुसार मोर शरीर को कबर देवा निमंते एठारे उपस्थित होइछु मु प्रभु को धन्यवाद देवी जे आपण माने ए दुखरे सहभागी हेले दूर दूरांतर आसिले आ दुख परिवार को दुख मंडली को ए कार्य रे सहमत हेबा संगे संगे शांति सांत्वना देवा आसी परमेश्वर जेबे मनुष्य को निर्माण कले एदन उद्यान रखिले प्रथम नर नारी को से समय मृत्युर योजना नथिला किंतु परमेश्वर कहले जो माने मोर आज्ञाकारी ही चलती से अनंत काल पर्यंत जीवित रहिबे प्रथम नर नारी परमेश्वर को आज्ञा उल्लंघन करबा द्वारा मृत्यु राज्य तो कला मनुष्य मृत्युर आस्वादन कला आपरे आमे देखुछु पुनर्बार से मनुष्य को अनंत जीवन प्रदान करने निमंते स्वयं ईश्वर से वाक्य की परमेश्वर देहबंत हेले मानव रूप धारण कले जगत रे जन्म ग्रहण कले 33 वर्ष 6 मास काल रे मानवर परित्राण निमंते बलिकृत हेले तांकर स्वयं निजस्व रक्त नहीं महापवित्र स्थान रे परित्राण साधन कले आउ से परमेश्वर अर्थात से प्रभु जीशु कहती मो पुनरुत्थान जीवन जे मोठारे विश्वास करे से यद्यपि मले मध्य तथापि बंचिबो उपस्थित दुखी मंडली दुखी परिवार को प्रभुंकर वाक्य शांति देवा सांत्वना देवा निमंते केते गोटी विषय आपण को सामने रखिबी प्रभु जीशु कहले मु पुनरुत्थान जीवन से 3 दिन पर्यंत कबरस्थ रहिले पुनरुत्थित हेले पुनरुत्थित हेला परे मध्य कहले जे मोठारे विश्वास करिबो से अनंत जीवन अधिकारी हबो साधु पाउल गोटे विषय आमान को सचेतन करिसंती प्रथम थेसलोनिके 4 अध्याय 13 पदरु 17 पद पर्यंत जो माने प्रभु जीशु ख्रीस्ट को विश्वास करिसंती जो माने ताहांकर आज्ञा पालन करंती आउ जो माने ख्रीष्टंकर भरोसा रे रहिसंती सेमानकु निमंते ए विषय से लिखिछंती मृत व्यक्ति विषय रे 13 पदरु 17 पद पर्यंत आपण मानक निमंते मो पाठ करिवि हे भाई माने भरोसाहीन अन्य समस्तंक परि तोय माने जेपरि शंकाकुल न हुओ एति निमंते महानिद्रा प्राप्त लोकमानक विषय रे तोय माने जो अज्ञ थाओ एहा मानकर इच्छा नुहे साधु पाउल से कहउछंती हे भाई भौणी माने जो लोक मरी जाइछि महानिद्रा प्राप्त होइछि से लोक विषय रे जदि तुमे जानिन आ तुमे जदि जानिन आमे तुमको न जणाई करी चुप रहिबु नाही आमर इच्छा नुहे एतिपाई से कहले महानिद्रा प्राप्त लोकों विषय किसी विषय कहते एठारे से कहले भरोसाहीन लोक मान परि अधिक शंकाकुल हो ना आमे मनुष्य
आम परिवार आमर गाँव मंडली परिवार माने साही संपर्क जदि चली जाऊँगी आमर हृदय दुखरे भांगी गले आम निश्चित भाव में शंकाकूल परिवेश आसी जाऊँ किंतु साधु पाउल कहते तुम्हें भरोसाहीन लोक मान परी शंकाकूल हुआ ना जो मैंने जीशुख्रीष्ट भरोसा कर जो मैंने वाक्य जीवन अतिबाहित करुँच जो मैंने प्रभुंर वाक्य को पालन कर गोटे भरोसा अच्छी आउ से भरोसा हूँ जिजिकल कहले जिजिकल 37 अध्यायर 12, 13, 14 पद के जड़े मो सांगे पाठ करने साहाय्य करंतु जिजिकल 12, 13, 14 37 अध्यायर हाँ पार्टी करी पढ़ंतु एथिपाई भविष्य वक्ता प्रचार करी सेमानंकु कुओ प्रभु सदा प्रभु यही कथा कहती ये आमर लोक देख आम तुमको कबर मुक्त करवा और तुमकर कबर बाहर करवा इस्राएल देश को आनिबा पुणी हे आमर लोके आम्बे तुमनकर कबर मुक्त करी तुमनकर कबर को बाहर कराइले आमे जे सदा प्रभु अठू या तुमने जानिबो आउ आम्बे तुमनक मध्यरे आपण आत्मा देवा तोरे तुमे माने जीवित हेबो पुणी आम्बे तुमनको निज देश रे तुमनको बसाइबा तोरे आम्बे सदा प्रभु एहा कहूछु बहुत सफल करूछु बोली तुमे माने जानिबो या प्रभु सदा प्रभु कहंती एटारे परमेश्वर मनुष्यर मृत्यु व्यक्ति निमंते से प्रतिज्ञा करुछंती आमे सदा प्रभु तुम मानू कबर बाहर कर आनिबा आमे देखुछु आम देश में अनेक धर्म रही अनेक संस्कृति रही जीशु ख्रीष्ट को विश्वास करवा लोक कबर दियंती एथिपाई कबर दियंती जो दिन प्रभु जीशु ख्रीष्ट मेघमाला रे आसीबे तांकर द्वितीय आगमन हेब से दिन ए कबर फाटी जो माने ख्रीष्ट ठारे थाई मरीछंती से माने पुनरुत्थित हेबे आ प्रभु सहित मेघमाला रे नीत हेबे मोर प्रिय मंडली दुखित परिवार एठारे साधु पाउल एक कथा कहले मृत महानिद्रा प्राप्त लोक मान निमंते तुम्हें जो अज्ञता या आमर इच्छा नुहे तुम्हें भरोसाहीन लोक मान पर शंकाकूल हो ना जदि आपण माने प्रभु जीशु गुटार विश्वास करिसंती तांकर वाक्य मानि चालुसंती गोटे दिन आपणकर मोर मध्य जदि मृत्यु हो जाउची तांकर आगमन दिन रे आपण आर मु पुनरुत्थित हेबु जदि आमर जीवित थाई थाई जदि तांकर आगमन होउची आमाने रूपांतरित होई तांको निकट को जिबु ए प्रथम थेसलोनिके 4 अध्याय 14 पद 15 पद आपणक सामना रखुची कारण जदि आमाने विश्वास करू जे जीशु मरी उठिचंती तेबे ईश्वर जे जीशु को द्वारा महानिद्रा लोकमानंकु सही प्रकार ताहांको संगरे आनिबे या मध्य विश्वास करबा उचित जेणु आमाने प्रभुंकर वाक्य अनुसार तुमानंकु यहा कहूछु आमाने जेते लोक प्रभुंको आगमन पर्यंत जीवित रही अवशिष्ट थिबु आमाने कौनसी प्रकार महानिद्रा प्राप्त लोकमानंकर अग्रगामी हेबु नाही कारण प्रभु आपे आदेश दे प्रधान दूतंक स्वर और ईश्वरंक तुरीवाद्य सहित स्वर्गरु अवतरण करिवे सेतिरे जो माने ख्रीष्टंक ठारे थाई मरी अछंती से माने प्रथमे उठिबे दुखित परिवार दुखित मंडली प्रभुंकर जीवंत वाक्य से प्रतिज्ञा करिसंती ख्रीष्टंकर आगमन दिन रे प्रधान दूतंकर स्वर एवं तुरीवाद्य पृथ्वीर पूर्वर पश्चिम पर्यंत शुणाजिब आ जो माने ख्रीष्टंक ठारे थाई मरीछंती से माने प्रथमे उठिबे तापरे समस्ते दुखर विषय
मड़ा घरे आइले कार बेपार कथा कार कान्या उठानी कथा कार घरे कौन है कथा बसी करे ठीक अच्छे आपण मैंने प्रभु को वाक्य शुणुंट सेपटे केत लोक तांकर न्याय चलाई प्रभुंकर जीवंत वाक्य यह सत्य अटे तांकर आगमन दिन में ख्रीष्टर आगमन दिन में ख्रीष्टर ठारे थाई मरीथिबा लोक प्रथम उठिबे तापरे बाकी लोक तापरे जेते लोक आमे माने जीवित रहिबु जदि हमर जीवित रहबा समय रे प्रभुंकर आगमन होची आमानकर शरीर रूपांतर हेबो आमे ख्रीष्टर सहित आगको जीवु मोर दुखित मंडली दुखित परिवार मनुष्य निमंते परमेश्वर गोटे दिन बार समय ए जगत रे आइला परे से केते दिन बंचिबो कौन करिबो तापरे से चाली जीवो मनुष्यर जन्म पूर्वरु मातृ गर्भरे गठन पूर्वरु परमेश्वर तांकर वाक्य रे बा तांकर पुस्तक रे लेखि करी ए जगत रे पठैछन गीत संगीता 139 रे विषय से प्रकाश करंतु किंतु आसंतु आइब 14 अध्याय केतटा अंश आपण सामना रखिबी एक पद 5 पद एवं ता आगकू स्त्री जात मनुष्य अल्प आयु और दुखरे परिपूर्ण से पुष्प तुल्य पुष्पित होई कटा जाए मध्य से छाया तुल्य बही जाए स्थिर न थाए 5 पद ताहार दिन सबु निर्णीत ताहार मास संख्या ताहाठारे अछि ओ तुंबे ताहार सीमा निरूपण करिअछ एणु से ताहा लंघन करि पारिब नाही 10 पद मात्र मनुष्य मरे और क्षय पाए हाँ मनुष्य प्राण त्याग करे पुणी से केउठाकू थाए जेपरी समुद्र जल बाहरी जाई और नदीर क्षय प्राप्त और शुष्क हुए सेहीपरि मनुष्य शयन कले आउ उठे नहीं आकाश मंडल लोप न पाइबा पर्यंत सेमाने जाग्रत हेबे नहीं किए बा निद्रारू उचित हेबे नहीं 14 पद मनुष्य मले कौन पुनर्बार बंचिब मोहर मुक्ति उपस्थित नहिबा पर्यंत मु आपणा युद्धर समस्त दिन अपेक्षा करिबी तेबे तुमे डाकिब और मु तुमको उत्तर देबी तुमे आपणा हस्तकृत कर्म प्रति करुणा करिब एटारे आइबो से कहती स्त्री जात मनुष्य तार अल्प आयु आ दुख मात्र आई तलकू तलकू से कहले घास परी फूल परी तार जीवन दिने से क्षय पाइब से निद्रा जीव आ तार निद्रा जो दिन आकाश मंडल पृथ्वी क्षय पाइब लोप पाइब से दिन तार निद्रा भांगिब से कबर उठिब प्रभु जीशु एथिपाई कहले मु पुनरुत्थान जीवन जे मोठारे विश्वास करे से यद्यपि मले मध्य तथापि बंचिब मोर प्रिय मंडली दुखी परिवार दुखी मंडली प्रभु जीशु अपना प्राण अपना रक्त दे मानव जातिर पापर प्रायश्चित करी से स्वयं प्रतिज्ञा देले जे मोठारे विश्वास रखिबो से अनंत जीवनर अधिकारी हेबो किंतु आमे दीर्घ वर्ष मोर हिसाब जदि गणना जदि कम होची बोले ए गाँव पाखापाखि गोटे 100 वर्ष हेलानी प्रभु को वाक्य पहुंची करे मो मो माँ मुहर शुणुली थाइजर साहेब आसी से चर्च बांधी पथर टेकी जर्मान रु आसी सुसमाचार नहीं करी प्रभु को परित्राण विषय एटारे घोषणा करी गले किंतु दुखर कथा
ଆଜି ମଧ୍ୟ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣ ଜଣକୁ କହିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୁଁ ଅନେକଙ୍କୁ କହିଛି ଏଠାରେ, ନାକୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ନାକୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଉଛୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ବାକ୍ୟ ଜାଣିଛୁ, ସବୁ କରିଛୁ, ମଦ ଖାଇବାର ଛାଡବୁ ନାହିଁ, ଖଇନି ଗୁଡାକୁ ବିଡି ସିଗରେଟ ଖାଇବାର ଛାଡବୁ ନାହିଁ, ହିଂସା କପଟ ମାଡଗୋଳ ଝିକାଟଣା ଲୋଭ ମୋହ ଆମର ପାଖରେ ଛାଡବାଟା ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି, ବାଇବେଲରେ କୋଉଠି ଲେଖା ଅଛି ମଦ ଖାଉ ନାହିଁ ବୋଲି, ବିଡି ଖାଉ ନାହିଁ ବୋଲି, ସିଗରେଟ ଖାଉ ନାହିଁ। ମୋର ପାଖରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲା। ବାଇବେଲରେ ବିଡି ସିଗରେଟ ଖାଇବାଟା ଲେଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବ ତାକୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା। ତୁମେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ସେବନ ଦ୍ୱାରା ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ ନାହିଁ। ଆଜି ଏ ଗାଁରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ବୟସର ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ। ସଚେତନତା ନାହିଁ। ଅଛି ପଇସା କମାଇବା ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଆଉ କଣ କଣ କରିବା ବୁଦ୍ଧି ସଚେତନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ରକ୍ଷା କରିବା ବିଷୟରେ ସେ ବିଷୟରେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସଚେତନ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଦୁଃଖିତ ପରିବାର, ଆଜି କୌଶଲା ଚାଲିଗଲେ। ଆପଣ আর ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଚାଲିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ, ସେଇଦିନ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭେଟି ହେବୁ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିନୁ, ମଲା ପରେ ଦୁଇଟା ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଗୋଟେ ନର୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗ। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ପାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ସ୍ଥାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିଛନ୍ତି, ନର୍କରେ ଯାଇ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ଅନେକ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଏ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ଲାଜର ଭିକାରୀ ଲାଜର ବିଷୟରେ। ଧନୀ ଲୋକ ପାଇଁ ତାର ଗୋଟିଏ କାରଣ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଅବାଧ୍ୟ କଲା। ଗରିବ ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଲୋକ, ତାର କିଛି ନାହିଁ ତା ଜୀବନରେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମିଳୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦୁଃଖିତ ପରିବାର, ଦୁଃଖିତ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ମା ଆଜି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋର ସମୟ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଙ୍କର ମୋର କବର ସହିତ ମୋର ଶରୀର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ବିତରଣ ହେଉଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦ ଅଭ୍ୟାସରେ, ନିଶା ସେବନରେ, ମୋହ ମାୟା କପଟ ଲୋଭ, ଏରା ପରମେଶ୍ୱର ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ ଅଛି, କେତେ ଗୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଅନେକ ବିଷୟ ଆମର ହୃଦୟରେ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ମର୍ମର କର୍ତ୍ତା, ଆମର ହୃଦୟକୁ ସେ ଦୂରରୁ ଜାଣନ୍ତି, ଚିହ୍ନନ୍ତି, ଶୁଦ୍ଧ କାଚ ପରି ଆମର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁଃଖର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ପରାମର୍ଶ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ମଦ ମାଉଲାରୁ ଦୂର ରୁହନ୍ତୁ, ଖଇନି ତାଲାବରୁ ଦୂର ରୁହନ୍ତୁ, ହିଂସା କପଟରୁ ଦୂର ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରେମ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରି ତାଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା କରି ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଠାରେ ଆକା ଶୁଣିଛୁ, ଅନେକ ଲୋକ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକର ବାକ୍ୟ କାଢି କୁହନ୍ତି, ଆମେ ମଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଜୀବିତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର? ପେଟେ ପେଟେ ମଦ ଖାଇ ମରବ, ଆର୍ ସେ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉଥିବେ, ମାରପିଟ ହେଉଥିବେ, ଅଶାନ୍ତି ଥିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବାଡ଼କୁ ଯିବେ ନାହିଁ, କେତେ କ'ଣ କରୁଥିବେ, ତାପରେ ମରିଗଲା ପରେ ଏଠି ଆମେ ମଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ। ସେ ସାଧୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସେବକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ହେଇଥିବେ, ଆମେ ଜିଇଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛୁ, ମଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନି ଚାଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ବାକ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ। ମୁଁ ଆଜି ସିଧାସଳଖ କହୁଛି,
ए गाँव तो फैक्ट्री अच्छी मदर फैक्ट्री आमर लोक आरक पिउछंती ते बनाइबा लोक पिउनांती तांकर पुओ झियो मद पिउनांती तांकर भितरे मद बनाई से माने पिउनांती आमर लोक पिउछंती अदा व्यवसाय चली जाउछंती आ जदि कहले तू काई देतीस की मोरटा को मुई खाइती तोटा तू खारे भाई तोर आत्मा को नष्ट करूछु तोर परिवार को नष्ट करूछु तोर शरीर को नष्ट करूछु मला परे जीवन थाउ थाउ नरकर दंड मला परे आर अनंत काल पर्यंत अग्नि रे पड़ी रहबो तेबे आछि ए मृत्यु शरीर पाखरे प्रतिज्ञा करंतु प्रभु कहते अनंत जीव मोटारे अच्छी जो माने ठारे मते विश्वास करबे जो माने मोर वाक्य पालन करबे से माने मले मध्य पुनरुत्थित हेबे आ अनंत जीवन प्राप्त होई प्रभु सहित रहिबे प्रभु जो स्वर्ग से स्वयं निर्माण करिसंती आ सेठी स्वयं से रहिबे आ तांकर से उपस्थिति रे आपणकर लुह को आपणकर दुख को से पोछि देबे चिरकाल पर्यंत ख्रीष्टों सहित रहिबे एतबे आसंतु ए दुखी मंडली को दुखी परिवार ए मोर शरीर बा कौशल्य आज गोटे संवाद दे जाउछंती मोर समय हैला मु चली गली गोटे दिन आपण मान समय आब ता पूर्व प्रभु को ग्रहण कर आ अनंत जीवन अधिकारी हो ए वाक्य दे दुखी परिवार को दुखी मंडली को हम समस्त को शांति सांत्वना दियंतु आमेन धन्यवाद तो के अच्छो कारण प्रभु आपे आदेश दे प्रधान दूत मान स्वर और ईश्वर तुरीबाद सहित स्वर्ग अवतरण करेंगे से जो मैंने ख्रीष्ट ठारे थाए मरी अच्छा से मैंने प्रथम उठे और आमे मैंने जिते लोक जीवित प्रभु सहित आमे मैंने से मेघमाला यही प्रकार सर्वदा पठित वाक्य द्वारा सकाल मंडली तथा परिवार शांति और सांत्वना निमंते ईश्वर वाक्य द्वारा एक शास्त्रांश पठन करने इच्छा कर वाक्य लिखा जाए उपदेश पुस्तक 8 अध्याय 8 पदरे गोटे विषय कहते लेखक श्वास वायु अटकाई रखापी श्वास वायु उपर कौन से मनुष्यर क्षमता नहीं कि बा मरण दिन उपर ताहार किसी क्षमता नहीं पुणी से युद्धरू छड़ा नहीं अथवा दुष्टता आसक्त लोकों को दुष्टता उद्धार करिबो नहीं ईश्वर उपस्थित सकाल मंडली में प्रचार करूना केवल एतिक ईश्वर वाक्य आम मान सतर्क एवं जागृत सचेतन होगापी चाहे आज जो माँ ईश्वर कौल को चली जाए से अवश्य वाक्य शुणु ना अवशिष्ट जो मैंने आम एठार एकत्रित अच्छु से समस्त निमंते यहाँ एक जागृत एवं चेतना प्राप्त अटे आज परिवार अनेक प्रयास कले चेष्टा कले प्राणवायु श्वास वायु अटकाई रखा निमंते अनेक चेष्टा कले तथापि विफल हो बसिले एतिर आमे जानू मनीष केते बेले मृत्यु मुख को जाई पारे मनीष केते बेले शरीर ठारू जीवन आत्मा छाड़ी के चली जाई पारे कहबार कारण यह अटे कि पृथ्वी पृष्ठ रे जने मनीष जने व्यक्ति थाउ थाउ तार जीवन मूल्य को से प्रथम रे जानू कहीं वाक्य प्रकाश करे वाक्य स्पष्ट भाव में कहे मृत्यु पर विचारित निर्धारित रही विचार स्थान रे विचार करा जाए बाइबल प्रकाश करे दुष्टर मरण रे परमेश्वर संतुष्ट हुअंती नहीं प्रभु को केवल विश्वास करवा यथेष्ट न कि ईश्वर का राज्य को प्राप्त होगा तार अर्थ यह विश्वास करदे ईश्वर का राज्य आम जीवा नहीं बा आज विश्वास करके अनेक लोक माने विश्वास कार्य नहांती विश्वास करी अशुचिता अपवित्रता निशा द्रव्य मद्यपान खैनी गुटका पुड़िया ए समस्त जीवन रे लिप्त अटंती ईश्वर वाक्य लिखा जाए
प्रभुଙ୍କର ଦାସ କିଛି ଆଗ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ନେବା ଖୈନି ପୁଡ଼ା ଏ ସମସ୍ତ ନିଶାର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜି ପ୍ରଭୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ନିବଦ୍ଧ ଆବଦ୍ଧ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବାକ୍ୟକୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ରହିବା ଅତି ବଡ଼ କଥା ଏଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣ ଜୀବନକୁ ଆପଣ ଆପଣ ଆତ୍ମାକୁ ଯେପରି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଜାଗା ପାଇପାରିବା ସୁରକ୍ଷାରେ ଜୀବନ ରହିପାରିବ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଏ ମୃତ୍ୟୁ ମାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ରହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମରିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ହେଇଥିବା ଏହା ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନର ଏକ ମୂଳଦୁଆ ଏକ ବାକ୍ୟ କହେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇକି ଜୀବନଯାପନ କାଟିଥିବା ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ଏଣୁ ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ବିଶେଷ କରି ଦୁଃଖିତ ପରିବାର ଶୋକାକୁଳ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ସେପରି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିକନ ଜୟଦାନ ଅଛନ୍ତି ସେ ଅଳ୍ପ ପଦେ ବାକ୍ୟ ପଠନ କରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ପରିବାର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ନିମନ୍ତେ ବା ମୃତ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ବାକ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଉ ପ୍ରାଣ କରିଲେ ବି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଦାଉଦ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହନ୍ତି ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 103 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦରୁ ମୁଁ କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କରେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 103 ପର୍ବ 13ରୁ ମୁଁ କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କରୁଛି ପିତା ଆପଣା ସନ୍ତାନ ଗଣ ପ୍ରତି ଯେ ରୂପ ସ୍ନେହ ବହି ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ଭୟକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ରୂପ ସ୍ନେହ ବହନ୍ତି କାରଣ ସେ ଏମାନଙ୍କର ଗଠନ ଜାଣନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେ ଧୂଳି ମାତ୍ର ଏହା ସେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ମର୍ତ୍ତର ଦିନ ତୃଣଫୁଲ ଯେପରି କ୍ଷେତ୍ରର ଫୁଲ ସେପରି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହୁଏ ଦହି ଉପରେ ବାୟୁ ବୋହିଲେ ତାହା ନଥାଏ ପୁଣି ଦହିର ସ୍ଥାନ ଆଉ ତାହାର ପରିଚୟ ପାଇବ ନାହିଁ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ଦୁଃଖିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଦୁଃଖିତ ବନ୍ଧୁବର୍ଗ ଆଜି এই ମାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବା କବର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଏ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଜୀବନ ବିଷୟ ନେଇକରି ଜୀବନ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆଜି ଜୀବନକୁ ନେଇ ମଣିଷ ଗର୍ବ କରିଥାଏ ଜୀବନକୁ ନେଇ ମଣିଷ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ ଭରସା କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ନେବେ ସେ ବିଷୟ ମଣିଷ ଜାଣେ ନାହିଁ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ ତାର ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଆନ୍ସାର ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି ମଦ ପିଇଲେ ମୋର ସିନା ଯାଉଛି ତୋର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି କି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ଦାଉଦ କହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁର ଦିନ ତୃଣତୁଲ୍ୟ ମରଣ ଏକ ତୃଣ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଘାସ ପରି ଫୁଲ ପରି ଏକ ବାଷ୍ପ ପରି ପବନ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଗଛରେ କେମିତି ହଲୁଛି ପବନ ଦେଖି ଜାଣୁଛୁ ଯେ ପବନ ବହୁଛି ବୋଲି ଆଜି ମଣିଷ ଜୀବନ ଏଠି ଏଇ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ତେଣୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ କୌଶଲ୍ୟା ମାକୁ ନେଲେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଜାଗାକୁ ନେଲେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷେତ୍ର ନଥିଲା ଯେ ଜୀବନଦାତା ପରମେଶ୍ୱର ସେ ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ତାହାଙ୍କ କଳକୁ ଯାଇଅଛି ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମରନ୍ତି ସେମାନେ ଜୀବିତ ହେବ ଲେଖାଯାଇଛି ଆଉ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରକାଶ ବାକ୍ୟରେ ତାର 14ର 13 ପଦରେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପଟେ ଲେଖାଯାଏ ପୁଣି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏଇ ବାଣୀ ଶୁଣିଲି ଲେଖ ଯେଉଁମାନେ ଏଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ୍ୟ ହଁ ଆତ୍ମା କହୁଛି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପରିଶ୍ରମରୁ ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ କର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ସବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ ଜଗତରେ କରିଥିଲା ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତାର ସବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ସେଇଦିନ ସେ ତୁରି ବାଜିବ ସେ ନିତାନ୍ତ ଉଠିବେ ତାର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଯାଏ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ କର୍ମକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖିତ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଦୁଃଖିତ ବନ୍ଧୁବାରକୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ ଏ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଦେଶର ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି